आलिया को बचपन ही से बड़ी बड़ी बालियां और झमके पहनने का बहुत शौक था। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और उन्हीं में खुश हो जाती थी। वो जब भी बाजार जाती रंग बिरंगे झमकों को देखकर रख जाती। आलिया को हर नए डिजाइन का झमका अपने पास चाहिए होता था। वक्त के साथ आलिया का ये शौक और भी बढ़ता गया। अब वो हर रोज नए झमके पहनकर खुद को सबसे अलग महसूस करती थी। एक दिन आलिया के वालिदीन ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखने का फैसला किया। वो चाहते थे कि उनकी बेटी खुशियों भरी जिंदगी गुजारे। कुछ ही दिन बाद आदिल अपनी उम्मी के साथ आलिया के घर रिश्ता लेकर आया। दोनों खानदान पहली मुलाकात के लिए बहुत खुश थे। आलिया रवायती लिबास पहनकर चाय की ट्रॉली लेकर मेहमानों के सामने आई, मगर सबकी नजर सबसे पहले उसके बड़े बड़े झमकों पर गई। आदिल की अम्मी आलिया की खूबसूरती देखकर खुश हुए, लेकिन उसके कानों में इतने बड़े झमके देखकर हैरान भी रह गए। आलिया को अपने झमकों पर बहुत फख्र था। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि सब उसके खूबसूरत झमकों को देख रहे हैं। आदिल की अम्मी ने प्यार से आलिया को समझाया कि इतने भारी झमके कानों के लिए अच्छे नहीं होते, मगर आलिया ने इस बात को ज्यादा अहमियत न दी। खुशगवार बातचीत के बाद दोनों खानदानों ने रिश्ता पक्का कर दिया। आलिया और आदिल की नई जिंदगी का खूबसूरत सफर शुरू होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद आलिया और आदिल का निकाह हो गया। दोनों खानदान खुशी से भर गए और आलिया अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ने लगी। हस्ती के बाद आलिया अपने ससुराल आ गई। सब उसका बहुत ख्याल रखते थे और घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। शादी के बाद आलिया ने घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से संभाल लें, मगर एक चीज अब भी वैसी ही थी, उसके बड़े बड़े झमके। आलिया के शौक में कोई कमी नहीं आई। इसकी अलमारी अब रंग बिरंगे झुमकों और बालियों से भरने लगी थी। चाहे बाजार जाना हो या किसी तकरीब में, आलिया की नजर हमेशा नए झमकों पर ही जाकर रखती थी। वक्त के साथ भारी झमकों की वजह से आलिया को कानों में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा, मगर वो फिर भी अपनी आदत नहीं छोड़ रही थी। सास ने उसे बार बार समझाया कि ये भारी झमके नुकसानदायक हैं, लेकिन आलिया अपने शौक के नशे में सब कुछ नजरअंदाज करती रही। हर बार दर्द के बावजूद आलिया झमके पहनकर खुद को खुश करने की कोशिश करती, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये शौक आगे जाकर बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसकी अलमारी झमकों से भर चुकी थी। सास को अब साफ नजर आ रहा था कि ये शौक इसके लिए नुकसान बन रहा है। सास ने एक बार फिर उसे समझाया कि इत्तेदाल ही असल खूबसूरती है, लेकिन आलिया अभी भी अपनी जिद और शौक में उलझी हुई थी। सास ने इसे बार बार समझाया कि ये भारी झमके नुकसानदायक हैं, मगर आलिया ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। हर दिन के साथ इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो अपनी आदत को बदलने के लिए राजी नहीं थी। घर वाले उसे बार बार समझाते रहे कि यह आदत ठीक नहीं, मगर आलिया अपनी जिद पर कायम रही। आलिया अब भी भारी झुमके पहनकर खुद को आईने में देखकर खुश हो रही थी, हालांकि उसके कानों में दर्द बढ़ रहा था। सालगिरह के लिए उसने सबसे भारी और चमकदार झुमके मुंतखब किए और अपने दर्द को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। तकरीब में सब उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, मगर किसी को उसके अंदर छुपे दर्द का अंदाजा नहीं था। आलिया अपने झुमकों पर फख्र कर रही थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यही शौक उसके लिए मसला बनने वाला है। जब वो केक काटने के लिए आगे बढ़ी तो उसके कानों में अचानक शदीद दर्द शुरू हो गया। सबके सामने वो दर्द से चीख पड़ी और आदिल फौरान उसकी तरफ भाग आया। रावी, आदिल फौरन डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर आलिया के कानों को साफ करते हैं, खून रोकने की दवा लगाते हैं और दोनों कानों पर पट्टियां बांध देते हैं।
عالیہ درد اور افسوس سے رو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عادل اور اس کی امی سے، دیکھو بھائی، آرٹیفیشل جیولری کی وجہ سے ان کے کانوں میں پہلے ہی شدید انفیکشن تھا جس پر انہوں نے توجہ نہیں دی، اوپر سے اتنے بھاری جھمکوں کے وزن نے کان کی جلد کو بالکل کاٹ دیا۔ اب ہم نے پٹی تو کر دی ہے، لیکن یاد رہے اگر انہوں نے دوبارہ کبھی بھی کوئی آرٹیفیشل یا بھاری چیز کان میں پہنی تو انفیکشن اندر تک پھیل جائے گا اور پھر ہمیں سرجری کر کے ان کے پورے کان ہی کاٹنے پڑیں گے۔ راوی ڈاکٹر کی بات سن کر عالیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ عادل اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے، اسے وقت پر دوائیاں دیتا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد عالیہ کے کان کے زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن اس کے دونوں کان بیچ میں سے کٹ چکے ہوتے ہیں اور ان کی شکل خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ چاہ کر بھی اپنے کانوں میں سوئی برابر چیز بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر عالیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہے اور اسے اپنی ساس کی کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنی ساس کے کمرے میں جاتی ہے اور ان کے پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ عالیہ روتے ہوئے، امی جی مجھے معاف کر دیں، سب میری اپنی غلطی ہے۔ آپ سچ کہتی تھیں، میں ہی پاگل تھی جو اپنے کانوں کے پیچھے اندھی ہو چکی تھی۔ کاش میں نے اس دن آپ کی بات مان لی ہوتی تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دیں امی جی۔ امی ساس عالیہ کو گلے سے لگاتے ہوئے، ارے پاگل لڑکی، اٹھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جان بچ گئی۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، رو مت۔ عادل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکراتا ہے، اور ویسے بھی عالیہ تم جھمکوں کے بغیر بھی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ اب سے تم بس ماتھے پر ایک چھوٹی سی ہری بندی یا سادہ حجاب پہن لیا کرنا، تم ویسے ہی بہت پیاری لگو گی۔ امی ساس ہنستے ہوئے، اچھا عادل، میرے سامنے ہی بیگم کی تعریفیں شروع ہو گئیں۔ ویسے بات تو لڑکے نے سچ کہی ہے، سادگی میں ہی اصل خوبصورتی ہے۔ عالیہ آنسو پونچھتے ہوئے مسکراتی ہے، جی امی جی، اب سے میں ہمیشہ سادگی اختیار کروں گی۔ اس واقعے نے عالیہ کی زندگی بدل دی۔ اسے یہ عبرت ناک سبق مل چکا تھا کہ کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ شوق اور حد سے گزر جانا انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ عالیہ نے اپنی زندگی سے جھمکوں کا جنون ہمیشہ کے لیے نکال دیا اور سادگی کو اپنا لیا، جس کے بعد وہ اور اس کا خاندان اللہ کے شکر کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔